Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hortatory exposition. What it is hortatory exposition? Hortatory exposition is text that is used to invite or converse readers or listeners about what should or should not to be done. Hortatory exposition adalah teks yang digunakan untuk mengajak atau meyakinkan pembaca atau pendengar tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Structure. The first thesis contains the author main idea about an event or issue raised or discussed. Berisi ide pokok penulis tentang suatu peristiwa kejadian atau isu yang diangkat atau dibahas. The second, argument. An argument or reason whose aim is to convince the reader to agree with the author's point of view. Argumen atau alasan yang tujuannya untuk meyakinkan pembaca supaya setuju dengan sudut pandang. The third, recommendation. Convey recommendation, suggestion, or conclusion regarding what should happen or be done. Menyampaikan rekomendasi, saran, atau kesimpulan mengenai apa yang seharusnya terjadi atau dilakukan. Characteristic features there's using percentage. Menggunakan percentage dijelaskan using conjunction such firstly, second in addition, in article menggunakan conjunction. The fourth, using evaluative word menggunakan evaluative words. The fourth, using compound dan complex tense menggunakan compound and complex tense. Use of expression of tense in formal situation. From my point of view, personal I believe is try and believe then. In formal situation, if you ask me English, you know what I think. Penggunaan expression of tense dalam situasi formal. Dari sudut pandang saya secara pribadi, saya sangat mempercayai hal tersebut. Dalam situasi formal, jika Anda bertanya kepada saya, kukira Anda tahu apa yang saya pikirkan. Menurut saya, Example: children and using computers. This is, computers and the internet are useful and powerful too. To protect children's information about safe use of computers and the internet should be available to every family. Komputer dan internet berguna dan juga kuat. Untuk melindungi anak-anak, informasi tentang penggunaan komputer dan internet yang aman harus dimiliki oleh setiap keluarga. Argument: a computer connected to the internet is a powerful way to socialize with other people. This is not only good but also bad. Lately, we have heard a lot about children benefiting from social networking sites, but we often see news about the disadvantages for children. Komputer yang terhubung ke internet adalah cara ampuh untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ini tidak hanya baik, tetapi juga buruk. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar anak-anak mendapatkan manfaat dari situs di jaringan sosial. Namun kita sering melihat pemberitaan tentang kerugiannya bagi anak-anak. Recommendation: lack of parental supervision of children's activities will most likely create potential danger for them. So, parental supervision of computer use must be carried out from time to time. Here's what parents can do. The first, set reasonable rules for your children's computer use. The second, get to know the internet that children use. The third, consider forecasting specific filtering software. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak kemungkinan besar akan menimbulkan potensi bahaya bagi mereka. Jadi, pengawasan orang tua terhadap penggunaan komputer harus dilakukan dari waktu ke waktu. Berikut ini yang dapat dilakukan orang tua. Yang pertama,
menetapkan aturan yang masuk akal dalam penggunaan komputer oleh anak-anak Anda. Yang kedua, mengenal internet yang digunakan anak. Yang ketiga, mempertimbangkan pembelian perangkat lunak penyaringan tertentu.